السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ چلیں ہم اپنے چھوٹے سے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ میں گئی تھی ایزل اور میر رضا کے احتجاج کے اندر۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر احتجاج کتنا پرامن تھا اور اتنا زبردست احتجاج ہوا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کامیابی دے اور انصاف دلائے، میر رضا اور ایزل کو۔ سب لوگ تھے یہاں، بہت سارے لوگ اور قانون کے ادارے بھی تھے، پولیس والے بھی تھے اور کچھ سیاسی لوگ بھی تھے یہاں پر، لیکن ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کوشش رہے گی کہ ہمیں انصاف ملے، لیکن یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا۔ ظالم جو ہے وہ اور طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم جو ہے وہ بیچارہ غریبی کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے۔ میری پوسٹ پہ جتنے میرے دوست موجود ہیں، میں چاہوں گا سامنے آ جائے، سے کہوں گا کہ یہاں سامنے آ جائے پلیز۔ میں سب سے چاہوں گا کہ یہاں سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ صورت میں سڑکوں پر نکلیں گے جب قاتل گرفتار ہو چکے ہوں گے، انشاءاللہ ان کی صحیح معنوں میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ جتنا لوگوں نے ہفتوں بولا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اپنے میر رضا کی آواز اٹھاتا ہے، اتنی بھرپور تالیاں بجائے کہ یہ تالیاں اس کے لیے بھی ہوں، شاہ زیب خانزادہ کے لیے بھی ہوں، سمیہ سعید ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تالیاں جبران ناصر کے لیے بھی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے سبب یہاں موجود نہیں، ان کے دل میں وہ احساس ہے، وہ روح جو ہے ان کی تڑپ رہی ہے، اور یہ جب بولتے ہیں تو حقیقت حال کے ساتھ بولتے ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ اپنی موجودگی کو احساس بنائیں اور نعروں کی صورت میں آواز کو بلند کریں۔ انتظامیہ کے کچھ لوگ پولیس کی موبائلز میں اور دیگر شکلوں میں یہاں موجود ہیں، اور جو لوگ بغیر کسی شکل کے موجود ہیں اور ہماری نوٹنگز کر رہے ہیں، ہماری تصویریں بنا رہے ہیں، زبیر ہماری تصویریں بنا رہے ہیں، ہماری کہی ہوئی بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ان سے بے فکر ہو کر ان کو احساس دلانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فار میر رضا، جسٹس فار میر رضا، جسٹس فار میر رضا۔ اب یہ جو ہماری آواز ہے یہ دراصل ایک احتجاج ہے، اور اس احتجاج کے ساتھ ہم یہاں دو تلوار پہ موجود ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ، لا منسٹر ضیاء الحسن لنجار آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ دو تلوار اور تین تلوار ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے انتخابی نشان کے طور پر بنی تھی۔ ہم اسی کے سائے میں بیٹھ کر آپ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ وہ کریں جو آپ کا حق بنتا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شہر میں ناحق خون بہے اور اس کی ایف آئی آر کٹے، اور یہ نوجوان لڑکیاں، یہ نوجوان لڑکے اکٹھے ہو کر سڑک پر اتر آئے، تو آپ کو یہ خیال آئے کہ اب گرفتاری عمل میں لانی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر قرارداد پیش کر رہا ہوں
تاکہ تمام موبائل کیمراز جو ہے وہ اسے ریکارڈ کر لیں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے, پہلے سوال سن لیجئے گا, کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یعنی گویا آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جملہ اب میرا نہیں ہے, میر حسین کا ہے, جو والد ہے میر رضا کے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ اپنے سوشل میڈیا تمام ہینڈلز پہ یہ ٹرینڈ چلائے, کوئی ہے جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائی نے کہا, زبیر نے, کہ پولیس کے وہ اعلیٰ افسران, چاہے وہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل جار ہو, چاہے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو ہو, ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو حقیقت حال کو دیکھتے ہوئے خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ ہماری جانب سے کوئی نیگلیجنس نہیں ہوئی. جاوید عالم اوڈو صاحب, فاروق لنجاز صاحب آگے آئیں اور آ کر کہیں کہ ہم ہر کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں. میں درخواست کروں گا صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, خاص طور پر میرے بھائی, میرے چھوٹے بھائی حسن رضا سوریہ کے کہنے پر فیلڈ مارشل سے میری آواز یقینی طور پر فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر تک پہنچ رہی ہے. آپ کی تالیاں تائید کریں گی کہ ہم ان سے انٹروین چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں آ جائیں. تالیاں بجا کر بتائیں. یہ ہمارا اعتماد ہے, فورسز پہ اعتماد ہے, پاکستان کی مملکت پہ اعتماد ہے, یہ ہمارا اعتماد عدالتوں پہ ہے, یہ ہمارا اعتماد اداروں پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرار واقعی سزا پانے کے لیے ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے جو چھپے بیٹھے ہیں. اور چھپے بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ ہم سڑک پر ہیں, ہمارے چہرے واضح ہیں. میری یہ بہن کھڑی ہے, اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے. سامنے میرے بھائی کھڑے, ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اس نوجوان کا چہرہ نظر آ رہا ہے, اس نوجوان کا چہرہ نظر آ رہا ہے, اس بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے. گویا کوئی خوفزدہ نہیں ہے. تو خوفزدہ کون ہے بھائی؟ کیا کہنے, ہماری بہن کہہ رہی ہے جبھی کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں, ہم بزدل بھی نہیں ہیں. تو ہم تو واضح طور پہ اپنے چہروں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جو اپنا چہرہ چھپا رہا ہے, جو اپنی ساری طاقت کو استعمال کر رہا ہے, وہ بزدل ہے. اس بزدل کا دل بند کرنے کے لیے اتنی تالیاں بجائیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہم سڑک پہ موجود ہیں. وہ اپنا ہنر آزما. ہم کھڑے ہیں اور ایسے کھڑے ہیں کہ جبر و استبداد کی ہر داستان تو ہم پہ رقم کر. یہ بیٹھا ہے, میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھیے گا, وہ نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں دیکھ رہا, اس کو پتہ بھی نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھیے گا. اسے کسی نے آ کر کہا تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے. اسے, یہ جو موبائل پہ لگا ہوا ہے, جو بے فکر ہے, اسے کسی نے کہا کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے. یہ نہیں گھبرایا, یہ کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر کاٹ دو. اب میں کہہ رہا ہوں کاٹو کاٹو, آپ کا کہو ایف آئی آر کاٹو, کاٹو 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 کاٹو. میری بہن آ کر کہہ رہی ہے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹو. میری بہن کہہ رہی ہے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹو. کیا ایف آئی آر کاٹو گے؟ کیا لکھو گے اس ایف آئی آر کے متن میں؟ تفتیش میں کیا کرو گے؟ جرم کیا لگاؤ گے؟ تعزیرات پاکستان میں کون سی ایسی تعزیر تلاش کرو گے جو اس میں لکھو گے؟ جسٹس کے لیے نکلے ہیں. قتل ہوا اس شہر میں, آواز بلند کریں ہم, گرفتار نہ کرو قاتلوں کو تم, اور ایف آئی آر کاٹو ہم پر. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے.
یہ ایک 4 سال کا بچہ نعرہ لگا رہا ہے، آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ جو جینزی ہے اس کا یہ میسج الفا تک پہنچ رہا ہے، یہ بڑا پیغام بن رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ احساس ہے جو بچوں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ میں نے کل بھی شکریہ ادا کیا تھا، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، خبر بھی دے رہا ہوں اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں عامر نواز وڑائچ جو کہ کراچی بار کے صدر ہیں، وکلا کی کراچی میں نمائندگی کرتے ہیں، اور حسیب جمالی صاحب جو کہ سندھ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ یہ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں، سالہ سال سے دوست ہیں۔ ان کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے، اگر اداروں کی جانب سے آپ میں سے کسی پر FIR درج کی گئی تو کراچی بار اور سندھ بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی ضمانت کی ذمہ داری ان کی ہے۔ احساس جاگ رہا ہے، ایک ایک نوجوان میں، ایک ایک جوان میں احساس جاگ رہا ہے۔ آپ جتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، یہ درجنوں سینکڑوں کو نہیں گن رہا میں انہیں لاکھوں اور کروڑوں شمار کر رہا ہوں۔ آپ پاکستان کی آواز ہے، آپ کے جگر کا لہو، آپ کی آواز، آپ کا نعرہ، آپ کا بینر، آپ کا احتجاج یہ واضح طور پر پیغام دے رہا ہے ان طاغوتی طاقتوں کو کہ تم جتنا بھی جبر کر لو، جتنا بھی استبداد کر لو، جتنا بھی قاتلوں کو چھپا لو، کوئی لاکھ کوشش کر لو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کو بتائیے، اگر آج کے اس دھرنے کے بعد جو ہم 2 تلوار پہ بیٹھے ہیں، اگر اس دھرنے کے بعد بھی گرفتار نہ ہوئے قاتل تو کل کیا آپ آئیں گے؟ کل آپ آئیں گے تو آپ کب تک آئیں گے؟ ذرا بتائیے، کب تک آئیں گے؟ پرسوں آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد آئیں گے؟ آپ کب تک آئیں گے؟ جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔ تو ایک مرتبہ بھرپور انداز میں نعرہ ہوگا، جسٹس فور، جسٹس فور، جسٹس فور میر، ہم شرمندہ ہیں، میر ہم شرمندہ ہیں، میر ہم شرمندہ ہیں۔ میں جگر کا لہو دے رہا ہوں، آپ بھی جگر کا لہو دے، میر ہم شرمندہ ہیں، میر ہم شرمندہ ہیں، میر ہم شرمندہ ہیں۔ تم کتنے میر مارو گے؟ 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 جسٹس فور، جسٹس فور، جسٹس فور۔ اب آپ نے اتنی دیر تک تالیاں بجانی ہیں کہ جتنے یہاں پہ پولیس موبائلز میں ہمارے پولیس والے دوست موجود ہیں، انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں جو ہماری تصویریں بنا رہے ہیں اس لیے کہ رپورٹنگ کریں، ان سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سب یکجا ہے۔ بھرپور تالیاں ہوں گی اور مسلسل ہوں گی، یہ آپ کے ہاتھوں کی جنبش طاقت کے ساتھ ہو، یہ پوری رضا کے خون کے انصاف کے لیے ہو، اور یہ تالیوں کی روح دشمن کے دل میں زر پڑ جائے۔ سب سے پہلے تو آغا جان کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں پلیز۔ آغا جان کیا کریں، سارے ملتے ہیں۔ میر تیرے خون سے، میر تیرے خون سے، میر تیرے
जाए भाई कि मीर को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। DIG ईस्ट फर्रुख लंजार साहब को माजरत चाहता हूँ, फर्रुख लंजार को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसको शामिल तफ्तीश करो। उससे सुसाइड कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ऐसे बच्चे के लिए कदम मजबूत था। तुम तो अपनी तनख्वाह, अपना फर्ज सही से नहीं निभा रहे, वो अपना फर्ज सही से निभा रहा था। कराची का जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहा था। कराची की मईशत को तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर रहा था। कराची के वो घर के चूल्हे जला रहा था, रोजगार दे रहा था। तुमने उसको सुसाइड करार दे दिया, उसके कत्ल को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा मुतालबा है DIG ईस्ट फर्रुख लंजार को पहली फुर्सत में मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पहली फुर्सत में DIG ईस्ट को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करें होम मिनिस्टर उसको। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी सरबराही में एक GIT बनाएं, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस MI को डालें, उसमें ISI को डालें, उसमें पाकिस्तान आर्मी को डालें। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करता हूँ, सर कराची की माएँ, कराची की बहनें आपकी तरफ देख रही हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हम मजलूम हैं। आप जालिम को शिकस्त देना जानते हो, आप जालिम को शिकस्त देना जानते हो। आप जालिम को शिकस्त दे दो, मीर को इंसाफ दे दो, मीर को इंसाफ दे दो। तुम्हारे आगे ये भीख मांग रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मीर का खून रायगा नहीं जाएगा। ये मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ, ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मीर का खून रायगा नहीं जाएगा। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हक की ललकार को पुकारते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की हिम्मतों को सलाम, आपकी जुर्रतों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने से, आपके जज्बे से, आपकी हिम्मत से, आपकी जुर्रतों पे फैसला फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगा साहब से गुजारिश है, आप तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और मैं रोज़ाना ही तकरीबन, मेरा बेटा नुमान यहाँ आता है, प्रोटेस्ट में शामिल होता है और मुझे रोज़ाना ही खबर यहाँ की दे रहा। आज मैंने सोचा मैं भी जाकर ज़रूर अपना हिस्सा डालूँ, क्योंकि यकीनन मैं भी एक बाप हूँ और दर्द मुझे भी है। और मेरा बेटा भी जब कभी देर हो जाए रात को, कहीं कोई हालात ऐसे हो जाएं तो हम घर में, इसकी वालदा, मैं, इसकी बहन, इसकी वाइफ, हम सब परेशान बैठे होते हैं, सब परेशान होते हैं। और यकीनन इस वक्त कराची के हालात ऐसे ही हो चुके हैं कि हर माँ बाप, हर बहन भाई, घर का हर फर्द, जब उठ के घर का कोई फर्द बाहर होता है तो वो परेशान ही होता है, वो भी तड़पता है बल्कि कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, खैरियत से घर आ जाए। और जब मीर की खबर मिली और मीर के लिए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आराम दे, और उसके साथ साथ यकीनन उसके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र दे। ये यकीनन एक ऐसी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे माँ बाप, कहते बाप के बुढ़ापे के साथ होता है बेटा। और एक सिर्फ मीर को कत्ल नहीं किया बल्कि कई नस्लों को एक साथ तबाह कर दिया। एक इंसान का कत्ल, जो वो एक इंसान का कत्ल नहीं होता बल्कि वो नस्लों का कत्ल होता है वो, क्योंकि वो नस्ल उसके साथ आगे बढ़ी और कितनी नस्लों को तबाह कर दिया इन्होंने। तो अल्लाह ताला इनको अपने गज़ब से कभी भी नहीं बख्शेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। और मुकाफ़ात अमल इस दुनिया में लाजमी है, ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि मुकाफ़ात अमल है। अल्लाह ने कहा है कि जो करोगे वो भरोगे। अब कभी कभी वो भरना हम महसूस नहीं करते, हमारे साथ हो रहा होता है मगर हम महसूस नहीं करते। और इनके साथ जो होगा वो यकीनन सबको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि कातिलों के साथ, बल्कि
वालों को पनाह देने वालों के साथ भी, क्योंकि गुनाह का जो शरीक होता है वो भी उतना ही गुनाहगार होता है जितना गुनाह करने वाला है। सिर्फ गुनाह करने वाला नहीं, सिर्फ कातिल नहीं, कातिल के साथ जितने शरीक, उसको छुपाने वाले, उसको कातिल को दबाने वाले, तमाम एक ही कश्ती के सवार होते हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको गर्क करेगा, अल्लाह ताला उनके साथ वो करेगा कि जो शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। और हमारी बहुत सारी दुआएं, और मैं यकीनन यहाँ पर देखकर मैंने खास तौर पर देखा कि नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है, मैं देख भी रहा था। वाकई यकीन करें कि मैं कुछ बता नहीं सकता अल्फाज में क्या, क्योंकि मैं भी बाप हूँ। और मुझे यकीनन देखकर इतना अच्छा लगा कि हमारी आज की नस्ल अब वो नस्ल नहीं है, पहले वाली नस्ल नहीं है। अब ये नस्ल यकीनन अपने एक ही भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने किसी एक नस्ल के लिए एक साथ सारे निकलेंगे। अब दौर जेनजी का दौर है, यूथ का दौर है, और ये दौर ही आगे हमें लेकर जाएगा। हमारी नस्लों को आगे बढ़ाने वाले हमारे यही लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, तौफीक दे, और ज़्यादा इससे ज़्यादा हिम्मत दे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं, या अल्लाह तू हमें और हिम्मत दे ताकि हम मीर के कातिलों को अपने सामने, उनके साथ उनका जो अज़ाब उन पर होगा वो हम देख सकें। और एक बार फिर बहुत सारी दुआएं, और मीर के वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। और बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपसे अजमल शोभी बात कर रहे थे, और अजमल शोभी उन तमाम वालिदैन की नुमाइंदगी कर रहे थे जो यहाँ मौजूद हैं और जो हमें इस स्क्रीन के ज़रिए से डिजिटल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो सब हैं, जब आप इस मज़ाहिरे से लौट कर घर जाएं तो एक दफ़ा जाकर अपनी जिनकी ज़िंदा माएँ हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, और जिनकी मरहूम माएँ हैं उनके लिए फातिहा पढ़िएगा, इसलिए कि आप हलाल ज़ादे हैं, आप हक़ के लिए खड़े हुए हैं। बेशक आपने सबको बता दिया है कि हमारी माएँ नेक थी, हम नेक माओं की औलाद हैं, हमारी तरबियत अच्छी हुई है कि हम हक़ के साथ खड़े हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, नुकसान क्या हो, क्या तकलीफ पहुंचे, उससे बेफिक्र होकर आप सड़क पर मौजूद हैं। और आज आपका खड़ा होना आपकी अगली एक मिसाल बन जाएगा। क्या नाम है आपका? हसन जब आज से कुछ अरसे बाद 60 बरस का होगा और इसका बेटा जवान होगा तो ये फ़ख्र से बताएगा कि कराची में जब मीर रज़ा अली का बेहमाना कत्ल हुआ था तो मैं खड़ा हो गया था सड़क पर। तो बेटा, अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मैं तुम्हें तरबियत दे रहा हूँ कि हक़ के लिए खड़े हो जाना। आपके लिए इतनी बड़ी मिसाल बनने जा रही है। मेरी जो बहनें सामने मौजूद हैं, उन बहनों में से बहुत सारी बहनें साहिब औलाद हैं। ज़रा तसव्वुर तो करें, अपने किसी बच्चे को जिसकी उम्र 2 बरस, 4 बरस, 8 बरस, 10 बरस, 20 बरस है, उसे देखकर एक लम्हे को सोचती तो होंगी, मीर रज़ा अली की जगह मेरा बच्चा भी हो सकता था। जैसे दिल में खून के आंसू रो रही है मीर रज़ा अली की माँ, ऐसे मैं भी रो सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि जलसों में, जुलूसों में, मार्च में और रैलीज में, धरनों में, 2 तलवार पे, 4 मीनार पे या शारे फैसल पे कोई एक ऐसा मर्द भी नजर आता होगा आपको जो आपसे आंखें छुपाकर अपने आंखों के आंसू साफ करता होगा। उसका नाम मीर हुसैन है, जिसने अपने जिगर का लहू देकर अपने जवान बेटे का लाशा उठाया था। ये हौसला नहीं है तो क्या है? इस कैफियत को समझे। मैं इंतज़ामिया से, अन्नाने हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से और अरबाब हुकूमत से ये सवाल करता हूँ, क्या आपके जहन में एक लम्हे, आपके दिल में एक रत्ती बराबर ये ख्याल नहीं आता
जो भी साहिब औलाद है उसकी कैफियत क्या होगी। मैं आपके सामने इसलिए मौजूद हूँ कि मैं अपने 3 बेटों को, आगा मोहम्मद को, आगा अली को, आगा हसन को नाम दे रहा हूँ। वो तीनों मीर रज़ा अली हैं। मैं उनको इसी अंदाज से देख रहा हूँ, यानी गोया मेरी ज़िंदगी में कोई मेरे बेटे को बेईमाना कत्ल कर देगा और मैं खामोशी से बैठा रहूँगा। तो फिर मेरी ज़िंदगी पे लानत है, मेरी ज़िंदगी पे। मैं सड़क पर आऊँगा, आपकी तरह आवाज़ उठाऊँगा और चीख चीख कर बोलूँगा कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। नहीं रुकूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा। आप पुलिस लाइए, आप FIR काटिए, आप डंडे बरसाइए, मैं नहीं रुकूंगा। अगर आप भी इसी कैफियत में हैं तो तालियां बजाकर बताइए इनको, ये कुव्वत के साथ खड़े हैं। रास्ते तो 2 ही हैं, एक यजीदी रास्ता है, एक हुसैनी रास्ता है। आम तौर पर यह समझा जाता है जो कत्ल हो जाए, कातिल जीत गया, मकतूल हार गया। लेकिन मीर रज़ा अली हुसैन इब्ने अली की तमसील बनकर मकतूल होके जीत गया और इसका कातिल हार गया। हारा ऐसे कि वो छुपता फिर रहा है, अपनी ताकत का पूरा जोर लगा रहा है, किसी सूरत अपने आप को बचा ले। और मीर रज़ा अली की रूह आपके साथ इन एहतजाजों में मौजूद है और मुसलसल आवाज बुलंद हो रही है। ये हक की आवाज है। अपने आप को तसल्ली दे जो वक्त निकाल कर आप यहाँ आए हैं। ये बारगाह इज़्ज़ती अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हुआ है और आप माशरे में भी सर उठाकर चलने के काबिल हो गए हैं कि आप बाशऊर हैं, आप बागैरत हैं, बाइज्जत हैं और आपके अंदर वो पूरा एहसास मौजूद है कि आप एक बेईमाना कत्ल के हवाले से इकट्ठे हुए। आपको पता है मीर हुसैन अली ने क्या तकलीफ सही है। मीर रज़ा अली के वालिद ने तकलीफ ये सही है कि जो पोस्टमार्टम पहली मर्तबा हुआ था, उस पोस्टमार्टम में जब गलत सलत जल्दबाजी में और मैन्युपुलेट करके रिजल्ट्स को तदवीन व तज़ीम करके पेश कर दिया गया, तो बाद अज़ां जब आवाज़ बुलंद की गई तो अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई हुई। जरा एक लम्हे को सोचे, जिनके वालिद, वालिदा, कोई बहन, भाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, कोई इंतकाल कर गया है, एक लम्हे को सोचे उनकी कब्र कुशाई का हुक्म हो और आप कब्रिस्तान में खड़े होकर उस कब्र को खुलते हुए देखें, जहां उसकी सिर्फ बाकियात बाकी हो, उसका पूरा जिस्म ना हो। इस तकलीफ से गुजरा है मीर हुसैन अली और मीर हुसैन के साथ पूरी फैमिली। और उसके बाद जब वो बाकियात निकाली गई मीर रज़ा अली की, तो सही मानों में जब हुआ उसका पोस्टमार्टम तो पता चला कि कान के पीछे से ये हड्डी ब्रेक है, उसकी पसली टूटी हुई है, उसके घुटने और पैर की उंगली भी टूटी हुई है, उसके नाक के पास से हड्डी टूटी हुई है, उसे वाक़तन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक लम्हे के लिए सोचिए, जब मीर रज़ा वो तशद्दुद सह रहा होगा, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग मेरे लिए निकलेंगे अगर मुझे मार दिया गया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ शहीद मीर रज़ा अली को कि तेरी मौत का ये इजाज़ है कि शहर कराची का नौजवान सड़कों पे मौजूद है और तेरे हक के लिए नहीं, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। अब कोई और दूसरा मीर रज़ा अली नहीं होगा। मैं पुलिस को, इंतजामिया को, शहरी हुकूमत को, सूबाई और वफाकी हुकूमत को आपकी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ कि आप, ये हमारी रेड लाइन बन गई है। ये इस्तारा, ये सिंबल मीर रज़ा अली का ये बता रहा है कि अब हम एक और मीर रज़ा अली कबूल नहीं करेंगे। क्या आप कबूल करेंगे? क्या आप कबूल करेंगे? तो आप तब तक
जब तक इस सड़क पर धरना दे के बैठे रहेंगे उनके दिल पर ये बोझ रहेगा कि ये लोग जाग गए हैं। आप सोए हुए पहले भी नहीं थे, आप जागे हुए लोग हैं। मैंने कहा ना, आप पाकीज़ा माँ बाप की औलाद हैं, आपके वालिदैन ने आपकी अच्छी तरबियत की है। हर चंद के जो आपके एक तरफ को और दूसरी तरफ को गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मैं इनको भी कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा। ये भी अपने घरों पे जाकर आपकी मोबाइल फीड में दी हुई वीडियोस को देख रहे हैं और एहसास कर रहे हैं हम यहाँ क्यों नहीं मौजूद। वो सामने गाड़ी में मेरी अहलिया मौजूद है, वो ये कह रही है मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रही है महल्ले से, और गुलिस्तान जौहर की मुख्तलिफ फैमिलीज ये कह रही है कि आप लोग कहाँ मौजूद हैं, क्या हम आके उसमें शामिल हो सकते हैं। इसका माना ये है कि आप लोग जाग गए हैं, आप जाग गए हैं। आपकी बेदारी पे आपको सलाम है, मेरी तरफ से आपको सलाम है कि आप बेदार हो गए हैं और आप इस पूरी ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पूरी कौम का सरनामा बन रहे हैं, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक ये विजुअल्स, ये वीडियोस, ये ऑडियोस पहुँच रही हैं, सब तक ये पैगाम पहुँच रहा है कि आप यहाँ हक के लिए खड़े हैं। अगर आप हक के लिए खड़े हैं तो आपके नारे फलक शिगाफ होने चाहिए। फलक शिगाफ का माना होता है फलक आसमान, शिगाफ फाड़ देने वाला, यानी आसमान तक वो नारा पहुंचे जो आसमान की ताश को फाड़ दे और खुदा की कुदरत भी हो। जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। मीर रजा हम शर्मिंदा है, 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 मीर रजा हम शर्मिंदा है। और मीर का खून इनकलाब लेकर आएगा, मीर तेरा खून इनकलाब लेकर आएगा। और इनकलाब ऐसा होगा कि ये नौजवान, ये बूढ़े, ये बच्चे, ये खवातीन हकीकी मानों में एक हक का ऐसा हवाला देखेंगी कि फिर उसके बाद जब जबर होगा, इस्तबदाद होगा, आपकी एक आवाज़ पर ये तमाम हुकूमती अदारे, ये तमाम इंतज़ामिया अपनी जगह पर साकत हो जाएंगी और इनको काम करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा फिर आपकी जानिब से इतनी भरपूर तालियां बजें कि ये तालियां बचाएं। आप ये बताएं इन तालियों की गूंज से कि इन दरो दीवार को हिला दें, इस शहर को बता दें, इस मुल्क को सुना दें कि जहाँ जहाँ तक जुल्म और जबर की आवाज़ है वहाँ ये आवाज़ उसको गालिब मिलेगी। इंसाफ दो, इंसाफ दो, मीर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मीर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मीर को इंसाफ दो। मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा। We want justice, 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 we want justice.
मुतालबा है DIG ईस्ट